सांग माने ए बैठक डाकिवार कारण होची पूजा मो गर्लफ्रेंड तो पूजा से तमर कोन कला देईपो मुह को केमी जानछु ना एठी गणेश पूजा कथा पड़छि तो गर्लफ्रेंड पूजा कथा नुहे आमे भाबिचो एतर गणेश पूजा रे 2000 टका लेखा चांदा हबो तेणु समस्त दबा को बाध्य मो बाळ ना आरथर 1500 लेखा चांदा कलो डीजे हबो एठा हबो सेठा हबो किसई आउरी को इतना फिस्टी हबो केने चूड़ा से मुंदा भी टिके देलो ए नेशनल ऊपर किछ नाले को देखो जुबे मो बाळ प्रेसिडेंट ना हे बंधु विदाय प्रेसिडेंट को तू मिसबिहेव करछु आज तू तो मो पूजा कमिटी रो बयान करछु मो बाळ कमेंट उठाओ सब आज कतरु कमेंट भांगिला भांगी जाऊ मो पारी के जे रहबा पळे आसो मो पारो जे रहइबो सेही पड़ी आसो पूजा पाई हम जो प्लान करबा सेमान बिंजर के सुराग न पाए बाप माँ छुआ पुआ मौसा मौसी काहारी को छाड़बनी समस्त 2000 टका लेखा उठेब जदि न देले समस्त उठेब कोनला आज्ञा चांदा की चांदा आगे पूजा चांदा ते पूजा पर एबे गला आज्ञा खेला सरस्वती पूजा वाला एटा तो हला की पूजा के ओटा गणेश पूजा ओहो एटा तो ना गणेश पूजा आज्ञा हो एटा गणेश पूजा मालटा जल्दी काढ एई जो एटीएम रे देखा होजो काहे कुआडे एटीएम ठकी देलु तू ठकी देलु आज्ञा चांदा कपाट कोन बंद करतली पैसा बदे नथिबो कौन कौन अरे कौन लगाऊनु बापा गुड़ा चांदा चांदा हम हम चांदा लेके आसे पैसा किछ नै जा कहि दो बापा घर नांती बापा कहिला बापा घरे ना बापा कहिले बापा घर नांती ओ चलो बापा कहिले बापा घर नांती छोटा छोटा कहउछु होइतिबो चलो कोन हला 2000 टका उडा आलो काई की पूजा चांदा पैसा थिला जे थिला कोन मो आनो हो नि कोन हला चांदा चांदा पूजा चांदा न पूजा चांदा पर आउ टिके पूर्वरु देली सोळा तो हमागु रासी चांदा ले गेली हमें कोन होइया तमने व्यस्त होनी मुटा आइडिया भाबिछी आज्ञा पूजा चांदा नहे हमें बैंक रो आस्थिले आपन को बैंक नाम तो कोन बैंक ऑफ इंडिया हां बस बस बैंक ऑफ इंडिया आको गणेश पूजा आछी आम बैंक आपन पई गोटे भलो ऑफर आनी आपन जदी आम बैंक रे 500 टका रखुचंती ताने 2 दिन परे आपन 1000 टका पाइबे मो पाखे तो पैसा ना 2000 टका नहीं था 8000 टका कहि कौन हेला पूजा चांदा जा घर जो 2000 टका नहीं के जा हो जा तुम बाबा को पैसे निकाल हम देखना हटा मु तते जहा जहा कहूचु तू सब मोबाइल लो कहि के जीबू हैला हां व्यापार केम चलछि हाँ बढ़िया चलছে और सेवानकर बेपार केम चलছে हां से मानते न लोक आ
ସେମାନେ ତ ଏଇ ଚୁଟକାଟା ଜାଗାରେ ବେପାର କରିବେ। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ସେ ନିନ୍ଦା ଏପଟ ସାଇଡକୁ ପଳାଅ, ବେପାର ପୁରା ପଡା ହବ। ମାନେ ଆମ ଆଗରୁ ଯାଇ ପଇସା ନେଇଯିବେ। ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ଜଲ୍ଦି। ଆମେ ତାଙ୍କରି ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଟିକେ କାମ ପଡ଼ିଗଲା ପଇସାଟା ଦେ। କି ମାଡ଼ ବେ। ଶଳା ତାଙ୍କ ଥର ଭାସିକି ପଳେଇ ଆଇଲ, ଶଳା ଅନ୍ଧାର କିଏ ପିଟୁଛୁ ଚିହ୍ନି ବି ହଉନି। ଓହୋ। ବାବା କି ଠାକୁର ଆମ ଠାକୁର ଦେଖିନି ଏମାନଙ୍କର ହସ ଉଡ଼ିଯିବ। ଏ ଦୁଆର ମୁହଁଟା ଆମକୁ ନାଗୁଛୁ ଫଟେଇକି ବା ଆମର ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। କାଇଁ ହୁଏ ସେ ଲୋକ ପଇସା ନେଇ ପଳେଇଛି। ଇଆଡେ ପଳେଇଛି। ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆରେ କଣ ମୋର ସାତମୂଳ ଯାଉଛୁ ବୁଢଠୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଇ କଣ ଦେଖୁଛୁ କଣ ତୁ? ଆବେ ଆମ ପାଖରେ ଗଣେଶର ବେଷ୍ଟ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଥାଉ ଆମେ ଯାଇକି ବାହାରେ ମୂର୍ତ୍ତି କିଣିବା। ଏଇ ତ ଏ ନନା ଆସିଗଲେ। ମୂର୍ତ୍ତିଟା ତ ବଢିଆ ହେଇଛି, ପୁରା ଜୀବନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ମୂର୍ତ୍ତିଟା ତ ମୁହଁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ତାକୁ ଜୀବନ୍ତ ଭଳିଆ କୁଆଡେ ଦେଖାଉଛି? ଓ ନା ସେପଟେ କେଡ଼େ ଆମ ମୂର୍ତ୍ତି ପୁରା ଏପଟେ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦିଟା ପୂଜା କରୁଛ ନା? ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦିଟା ପୂଜା କରୁଛ, ପ୍ରଥମେ ଆଙ୍କର ପୂଜା କରିଦିଏ, ତାପରେ ତମର ପୂଜା କରାଯିବ। ଆମେ ଆଗରେ ଯାଉଛେ, ଆମର ଆଗେ ପୂଜା କର। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତମର ପୂଜା କରିଦବା। ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛ ମାନେ ଆମେ ଆଗେ ପୂଜା କରିବା। ଆମେ ଡାକ୍ତର ମାନେ ଆଗେ ଆମର ପୂଜା ହବ। ଆମେ ତମଠାରୁ ଅଧିକା ଦକ୍ଷିଣ ଦବା। ଆମେ ବି ତମଠାରୁ ଅଧିକା ଦକ୍ଷିଣା ଦବା। ନନା ଏମାନେ ତମକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି? 500 600 ଦବୁ ଆମେ। ଆମେ 700 ଦବୁ। 800 900 1000 1100। ଆରେ ରୁହ। ହଉ ତମେ କେତେ ଦବ? 2500। ଆଉ ତମେ କେତେ ଦବ? 2600। ହଉ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀଟା ତମର ନେଇ ଆସ। ମୋର ଆଉ 12 ବର୍ଷକୁ ଆସିବାର ନାହିଁ। ଶଳା ମତେ 2500 ଟଙ୍କା ଦବ ବୋଲି କହିଲା, ହେଲେ ମତେ 200 ଟଙ୍କା ଧରେଇଦେଲ। ମତେ ବାଳକୁ ଡାକି ଦେଇଛନ୍ତି। तुम्हारे गुटा जागा लोक ଯଦି ପୂଜା କରୁଛ ତାହେଲେ ଝଗଡ଼ା କାଇଁ କରୁଛ? ଆରେ କଣ ମିଳୁଛି ଝଗଡ଼ା? ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା କରୁଛ। ଆଜିଠୁ ତୁମମାନେ ଶପଥ କର ଯେ ଝଗଡ଼ା କରିବ ନାହିଁ। କି ଗରମ ବେ। ଗୋଟେ ଗାଁର ଛୁଆ କି ଯଦି ପୂଜା କରୁଛ, ଯଦି ପୂଜା ମୁଁ ବୁଝିଛି। କାରଣ ତୁମେ